तो सांग मैंने बजार आसला बापा डायलिसिस सेंटर गले आसिक गाधे खाई शोई पड़ी। तो ये रिचुर तेल मालिश चली। रिचु स्कूल आसला मुंडा टे बिंधा होता तो तार तेल मालिश चली ना बाबा आसला बेले भी एमती से तेल मालिश कर फर्स्ट क्लास तो मुझे क्लास मॉनिटर थी तार माने तो पुराना स्कूल रे आजबेस्ट स्कूल थला हमर सेठे इकना बरंडा रे बसी कि तार उकुनी देखा ओह नो ना मुंडो बुढ़ा उकुनी बा देखो विचारी हो गला भूतुणी ताको देखी सब छोट पिला दौड़ी के पड़े एटू मामा सोई पड़ी आगमित लगुच डेली होता फोटोटा आसीला मुझे पी के तुम नारा फुल फोटोटा आछे बाबा मामा को आम जो बर्थडे रे गिफ्ट देथिलु बाबा आज कॉफी पीछे मामा रे मुंडा आइठा हमारा मामू आसी जाइछंती एते भीड़ थिला जे मामू को बाईपास रो आसिया को एठी आसिया पे अधघंटा लागिगला इटा मामा इटा हैप्पी ओटा माँ लिखाई किंतु मामा इटा बाबा को देछि वाह गोटे खुशी एटी पी होती बहुत चॉकलेट अछि बापा तंगर टीवी देखियार व्यस्त बाबा तंगर कॉफी पीउचंती आ धीरे धीरे आउची फोटो आसीगला फोटो पड़े आसीगला आज पुणी रेडी मेला बुलिए आज मेला आज मार्केट सही मेला मार्केट गोटे चलो आम चली चली जाऊँ तो हूँ आउटर भीतर मेन मार्केट को गला मैंने पाद रखा को जगह न तो गुपचुप खाइए बोली माँ पुआ झील चलती डिस्कसन किए केतटा खाइए हेलो खाली हो हल्ला और लोग
ये मोर गैंग पार्टी चलिए ट्रेन रे बसवा पूरा लाइन हो कहुचे गोटे तुमको सुबा जाऊनी कहार सेपटे चिल्लेवा आरंभ होगला एपटे भी चिल्लेवा आरंभ होगला खाली यहीटा बाकी अच्छी यहीटा केतबेले चिल्लेब माने एते भिड़ आम आसिलु गणेश बजार ठू आम रही पाइलु सबुटे खाली मैंने ऑटोमेटिक पछ आड़ू धक्का लगी जाऊँ आगू आगू बढ़ी चल आरंभ होगला आमर एटार ऋषि देखा आग केमी चलुची जदि जी तार साहस पाइला बेले ताल बस सांग मैंने जल्दी जल्दी कहतु मत कमेंट रे कि यही दोली में बसिया भल लगे ऋषि साहस पाऊँ बसबू दोली रे बसिकी सब पिलांकर अवस्था बारंडा दिखड़ा हो गई मुंडा दे ये बापली कहला मामा मु जाऊँगी मत गणेश महाप्रभु विद्या देवे तो मुझे आशीर्वाद नहीं के आस से बसिक तार हाथ पाखे मुंड दे आम ए चली चली आसिलु यात्रा जाइलु किंतु
ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବାସ୍ କିଛି ବାଟ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲୁ। କିଛି ଆଡ଼େ ମାନେ ପୁରା ବୁଲିଛୁ, ମାନେ ଏଆଡ଼େ ଯାଇନୁ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଶୁଣ ଟିକେ, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ମୋ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାତ୍ରାରୁ ଚକ୍ରି ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚକ୍ରି ଲାଇଟ୍ କିରେ ହେଁ। ଆଉ ରିଚୁ କ'ଣ ଆଣିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରି ଟିକେ ଏଠି ଘୁରୁଛି। ହଉ ଢେର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବବଲ ବି ଧରିକି ଆସିଛି। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ତା ଡେମୋ ଦେଖାଉଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଇଏ କରିକି ଗୁରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି ସେ ଚକ୍ରି ତାର ବୁଲେଇ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଏଠି କ'ଣ କିରେ ଚକ୍ର କଲେଣି। ବବଲକୁ ଧରିକି ଚକ୍ରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜମା ବି ଯାଇପାରିଲୁନି। ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ ବୋପା ମା। ଆମେ କେତେ ଗଣେଶ ବଜାରରୁ ଭାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ହୋ ହାଲା ଢୋ ଢା କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଯାତ୍ରାରୁ ସବୁଥରୁ ଟିକେ ଟିକେ କିଣିକି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ସମୟ ହେଉଛି ଆସିକି ଟିକେ ଟିକେ କିଣିକି ନେବ। ଏଟା କିଣିକି ଦେବ, ଫ୍ରିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଓ ହା ଯେତେ ସବୁ ଆଣିଛି, ଆଉ ଦୋଳି ବି କିଣିକି ଆଣିଛି, ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ଦବୁ ତ? ମୁଁ ଦୋଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମା ଖେଳିନି। ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି ଦୋଳିରେ ହେଲା, ନିଜେ ଦୋଳିରେ ବସିଛନ୍ତି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୋଳି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଦୋଳି ପସନ୍ଦ ଡରପୁରୀ ନମ୍ବର 1। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିହୁକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି, ବବଲଟି ଧରିକି ଆଇଛି। ହେଲାନି, ଫୁସ୍କି ଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିଲାଗି ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପିମ୍ପୁଟି ଯିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଲି ମାନେ କିଛି ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପଛପଟେ ତମକୁ ଇଏ ପେଲି ପେଲି ଆଗକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଭଲ ଲାଗେ ଯାତ୍ରା ବୁଲିଲେ। ଯେମିତି ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ପାଣି ସୁଅରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ସାଇଡ୍ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, ଆମେ ମଝିରେ ଖାଲି ପେଲି ପେଲି ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିନେଉଛୁ। ପୁଣି କାଲି ସକାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସହ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିନେବା। ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ